Mga inahan nga kanang kugihan kaayo, kugihan as in kugihan. Kanang walay tapol-tapol, way kapoy-kapoy, laban kanunay. Good luck and congrats kay ganahan ko ana. Usa ko ana maningkamot para nay mahimo. Para diri sa mong garden naningkamot ko. Plus naghimo pa kog content equals naay mahimo bahalag dugay basta naay mapaabot, naay ani basta naningkamot. Pero wa ka naningkamot diha, unsa may imong anihon nga wa man ka naningkamot? So wala. Kung wa ka naningkamot diha, unsa may tawag ana? Tapulan. So ayaw anang tapulan. Nindot kanang kugihan. Ana, kanang kugihan diha ay kuan. I-follow ta mo kay kugihan mo. Bitaw oy. Nindot magkugi ta diri sa social media para naatay mahimo. Ana ra jud na. Unya nindot sad ang atoang himo nga content, malingaw sila, magsisilag katawa, mahimuot sila, makautot, makaigit unsa pa na diha. Uy, kaayo na malang ana. Maora sad na diri sa atoang naong diri sa social media magpabagag maayo todo pabaga para na makakuha tag 0.1 or 0.00 ang kuan approximate earnings di ta ma kuan ana di ta maluya way luya-luya todo paningkamot ana lang. Thank you for watching.